अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, साल 2022 का आगाज़ हो चुका है और ट्रैवलिंग के हवाले से पाकिस्तान की लेटेस्ट अपडेट आ गई है, जिसका इतलाक़ 5 जनवरी की मिडनाइट से पाकिस्तान में होना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी और मेजर तब्दीली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। जो भी पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा है किसी भी मुल्क से, मैंने किसी भी मुल्क इसलिए बोला है कि पिछली जो ट्रैवल एडवाइजरी जो पाकिस्तान ने इशू की थी, NCOC ने इशू की थी, उसमें पाकिस्तान ने 15 ममालिक बशमूल 9 ममालिक जो हैं यूरोपियन ममालिक जो थे उनको बैन किया हुआ था। बेशक वो पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं, उनको पाकिस्तान ट्रैवल करने से मना कर दिया गया था। ये जो नई ट्रैवल एडवाइजरी जो है, जिसका इतलाक़ 5 जनवरी की मिडनाइट से पाकिस्तान में होना शुरू हो जाएगा, इसमें है क्या? जैसा मैंने कहा कि जो पिछली ट्रैवल एडवाइजरी थी उसमें बशमूल 9 यूरोपियन ममालिक के 15 ममालिक को पाकिस्तान ने बैन किया हुआ था कोविड की वजह से, कि वहाँ से ट्रैवलर्स जो हैं पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं। अब इस नई ट्रैवल एडवाइजरी में उन्होंने ये किया है कि जो उस टाइम पे 2 उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई थी, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी पाकिस्तान ने। अब उन दोनों कैटेगरीज को पाकिस्तान ने अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। अब पाकिस्तान की ट्रैवलिंग की लिस्ट में कोई भी मालिक जो है वो बैन नहीं है और उनमें से कोई भी कैटेगरी बी और सी अब एग्जिस्ट नहीं करेगी 5 जनवरी से। अब फिर इसमें क्या कंडीशंस हैं कि आप पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं विद सर्टन कंडीशंस, जो NCOC ने, जो पाकिस्तान का इदारा है जो ये सारी चीज़ें अप्रूव करता है, उसने अब लगाई हैं। उनके जो लेटर इशू है उसके मुताबिक अब आपको 4 या 5 जो है ना मेजर चीज़ें जो है ना वो आपको देखनी पड़ेंगी इफ़ वी आर प्लानिंग टू गो टू पाकिस्तान। फर्स्ट, कि आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। आप जिस मुल्क से जा रहे हैं उस मुल्क ने आपको सर्टिफिकेट ये दिया हो कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। और अगर आप बरतानिया से जा रहे हैं तो आपके पास जो है NHS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता कि वो कैसे डाउनलोड करना है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि आपको कैसे करना है। और फुली वैक्सीनेटेड का मतलब ये है कि डिपेंडिंग कि आपकी वैक्सीन कौन सी लगी है, मिसाल के तौर पर अगर आपकी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका लगी है या फाइज़र लगी है तो आपको जो है उसकी 2 डोज होती हैं तो वो फुली वैक्सीनेटेड कहलाता है। लेकिन अगर आपकी मॉडर्ना लगी हुई है या जॉनसन वाली लगी हुई है तो फिर वो आपकी सिंगल डोज ही फुली वैक्सीनेटेड होता है। अच्छा, इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो बूस्टर है वो अगर आपको नहीं भी लगी हुई, यू आर स्टिल फुली वैक्सीनेटेड। बूस्टर जो है वो एक इजाफी चीज़ है जिस पे ट्रैवलिंग की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं अभी तक नहीं लगी हैं। तो आपको अगर बूस्टर नहीं लगा लेकिन अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप ट्रैवल पाकिस्तान कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन जो हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रैवलिंग के लिए लगाई है वो है कि आपका PCR टेस्ट फ्लाई करने से विद इन 48 आवर्स होना चाहिए। पहले कंडीशन ये थी कि आपका PCR टेस्ट जो है विद इन 72 आवर्स होना चाहिए, अब चेंज कर दिया है। अब PCR टेस्ट आपको विद इन 48 आवर्स के अंदर करवाना है। फिर आपको जो है और उसका रिजल्ट जो है ओबियसली नेगेटिव होना चाहिए। वो आपको जो है PCR टेस्ट जो है वो आपको ऑथराइज किसी से करवाना होगा जो उसको एक्सेप्ट करते हों। अगर आपको PCR टेस्ट की कहीं पे अगर आपको नहीं मिल रहा या आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई रेकमेंड करूं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे जवाब दे सकता हूँ कि आप कहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। रिलायबिलिटी की बात करें बहुत ज़्यादा तो मैं आपको बूट्स रेकमेंड करूँगा। बूट्स एक्सपेंसिव है लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन वो फिर वीडियो बहुत हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल फोकस अभी हम करते हैं सिर्फ पाकिस्तान की ट्रैवलिंग के हवाले से। एक पहली कंडीशन ये होगी कि आप फुली वैक्सीनेटेड हों। दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपका विद इन 48 आवर्स जो है आपका PCR टेस्ट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन यूरोपियन फ़्लाइट्स के लिए है
صرف یورپین فلائٹس کا یہ ہے کہ ان کا 100% جو ہے ان کا ریپڈ فلو یا اینٹیجن ٹیسٹ ایئرپورٹ پر ہوگا 100% پیسنجرز کا. مطلب جو بھی تمام پیسنجرز جو آ رہے ہیں یورپین فلائٹ سے, ڈائریکٹلی یورپین فلائٹ سے آ رہے ہیں, ان کا جو ہے وہ اینٹیجن یا لیٹر فلو ٹیسٹ جو ہے وہ جو ہے سول ایویشن اتھارٹی یا جو ان کے ہیلتھ اسٹاف ہے وہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ کریں گے. اس میں ٹرکی چیز یہ ہے کہ وہ ابھی تک جہاں تک میری سمجھ آ رہی ہے کہ وہ پاکستان جو ہے برطانیہ کو بھی یورپین فلائٹس میں انکلوڈ کر رہا ہے, آلدو کہ پاکستان اب یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے, نہ یورپین کنٹریز میں سے آتا ہے, لیکن بہرحال موسٹ لائکلی یو کے ول فال انٹو یورپین کنٹریز لسٹ ایز ویل فار پاکستان. تو آپ کو جو ہے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا ایئرپورٹ پہ وہاں پہ اتر کے آپ کا فردر اسکریننگ ہوگی ان ریگارڈس ٹو کووڈ. بے شک آپ کے پاس وہ فلو ویکسینیٹڈ تو ہوں گے, آپ کا پی سی آر ٹیسٹ بھی ہوگا, لیکن پھر بھی اگر آپ یورپین فلائٹ سے آ رہے ہیں تو آپ کا فردر اسکریننگ ہوگی. اچھا, اب انہوں نے ایک اور کنڈیشن یہ لگائی ہے کہ اگر آپ کنگڈم آف سعودی عربیہ یعنی سعودی عرب سے آ رہے ہیں, یو اے ای سے آ رہے ہیں, یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے, مثال کے طور پہ شارجہ, ابو ظہبی, دبئی یا کہیں اور سے ود ان یو اے ای آ رہے ہیں, قطر سے آ رہے ہیں, تو یہ 3 ممالک کے جو ہے انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہے. اگر آپ ان 3 ممالک سے آ رہے ہیں تو پھر رینڈملی 50% پیسنجرز کا جو ہے وہ اسکریننگ ہوگی ایٹ ایئرپورٹ. 50% پیسنجرز کی یہ شرطیں پہلے پوری کرنی ہوں گی کہ آپ فلی ویکسینیٹڈ ہوں, پی سی آر ود ان 48 آورز ہو, وہ سب چیزیں بھی پوری کرنی ہوں گی. لیکن جو یورپین فلائٹس ہیں ان کے لیے 100% انسپیکشن ہوگی, اسکریننگ ہوگی. جو سعودی عرب, ابو ظہبی, دبئی, یو اے ای کے جو کنٹریز ہیں ان کے لیے, اور قطر کے لیے جو ہے 50% آف پیسنجرز جو ہیں وہ رینڈملی سلیکٹ کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, ان کی جو ہے وہاں پہ اسکریننگ ہوگی. اچھا, اگر اس کسی بھی اسکریننگ میں بے شک آپ یورپین فلائٹ سے آئے ہوں یا ان 3 کنٹریز سے آئے ہوں مڈل ایسٹ کے, اگر آپ پازیٹیو آ جاتے ہیں دین یو ہیو ٹو گو فار کوارنٹائن. اس میں جو ہے کوارنٹائن میں آپ کا وہ 10 دن کا کوارنٹائن ہوگا. آپ کا وہ 8ویں دن دوبارہ پی سی آر ٹیسٹ کریں گے جس کا 9ویں 10ویں دن رزلٹ آ جائے گا. اگر وہ 10ویں دن رزلٹ کلیئر آتا ہے تو یو ول اینڈ یور کوارنٹائن. ٹھیک ہے, یور کوارنٹائن ول بی فنش. ٹھیک ہے, ختم ہو جائے گا آپ کا کوارنٹائن, 10 دن کا کوارنٹائن ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کا 8ویں دن پی سی آر ٹیسٹ کرنے پر اگر وہ پازیٹیو آتا ہے دین مے بی یو ہیو ٹو اسٹے ان آئسولیشن فار نیکسٹ 7, 8 or 10 days ڈپینڈنگ کہ وہاں پہ اس ٹائم ان کی کیا لوکل انسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو یہ ہے میجر انفارمیشن, میجر گائیڈ لائن ٹریولنگ کے حوالے سے پاکستان کے لیے, جس کا اطلاق 5 جنوری کی مڈ نائٹ سے پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر لاگو ہو جائے گا. سو تھینک یو فار واچنگ. تب سے کہ السلام علیکم.